नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिंगराज आप देखुं एडी ओडिया यूट्यूब चैनल पुणी थे क्रिश्चियन मिशनरी मान आक्रमण करा जम्मू काश्मीर रे गोटे टूरिस्ट गाड़ी रे आसथिबा क्रिश्चियन मिशनरी मानू डंडा धरी खुलम खुला आक्रमण करा गाड़ी रो काच भंगा जाइछि गाड़ी भितर थिबा मिशनरी मानू टाणी से मानू पिटा जाइछि ताहा पुणी पुलिस ऑफिसर मानक सम्मुख रे प्रथमे आपण रिपोर्ट देखंतु तापरे कथावार्ता करिबा। पहाड़ी इलाका है। पगडंडी नुमा कच्ची सड़क में एक सफेद टूरिस्ट ट्रैवलर खड़ी है। इसकी ओर पीली टी शर्ट पहने एक शख्स बढ़ रहा है। पीठ के पीछे उसने एक डंडा छिपा रखा है। उसके पीछे पीछे आपको एक पुलिस वाला भी आता नजर आएगा। इस शख्स ने ट्रैवलर के नजदीक पहुंचते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी रफ्तार से एक पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है। फिर पुलिस वाले ने उसे वहां से हटाने की थोड़ी कोशिश की। इतने में और भी लोग आ जाते हैं। उस पीली टी शर्ट वाले की ओर से एक और पुलिस वाला भी इस दौरान वहां पहुंचा। इन पुलिस वालों के सामने ही धड़ाधड़ सारे लोग ट्रैवलर पर हमला करने लगते हैं। कोई कांच फोड़ रहा है तो कोई गाड़ी की बॉडी पर वार कर रहा है। इतने में 2-3 लोग बस का गेट, जो ट्रैवलर है उसका गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और सामने बैठे व्यक्ति को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वीडियो में यहां आपको पुलिस एकदम निष्क्रिय नजर आएगी। बस के अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज भी बराबर सुनाई दे रही है। महिलाओं के भी चीखने की आवाज एकदम स्पष्ट है। बस के अंदर किस तरह मारपीट की गई वो आपको भले ही पूरी तरह साफ साफ दिखाई न दे, लेकिन ये मारपीट की क्यों गई वो बताते हैं। कथित धर्मांतरण के विरोध में आरोपियों का दावा था कि इस बस में क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने पुलिस के ही सामने ये पूरी हिंसा की। ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आई है। कठुआ के जुठाना इलाके में ये सब कुछ हुआ। यही घटनाटी स्पष्ट करुअछि जे भारत विश्वगुरु हेबार आउरी चांस नहीं। भारतर जदि यही प्रकार चली भारत सारा पृथ्वी रे 1 नंबर हेबार जो स्वप्नटा खत्म हो जाउछि। केमिति खत्म होछि मु आपण मानकु कहिबा पई आउ चेष्टा करिबी। देखंतु प्रथम कथा हैला क्रिश्चियन लोक मानकु माड़ मारिले, क्रिश्चियन लोक मानकु आक्रमण करले, क्रिश्चियन लोक मानकु गाड़ी को भांगी देले, नो प्रॉब्लम, क्रिश्चियन लोक माने सही जिवे। किंतु एथिपाई भारतर लोक मानकु विदेश रे घृणा करा जाए कारण से माने पुलिस सामना रे मध्य क्राइम करि पारंती। आपण पुलिस सामना रे ठिया हिथिबो, आपण पुलिस सामना रे एक मध्य करि परिबे नाही। पुलिस सामना रे बड़ पाटरे कथा मध्य हेई परिबे नाही। पुलिस सामना रे गीत बजेई परिबे नाही, मोबाइल रे हाई साउंड रे सुनी परिबे नाही। आपण मानकु डर लागिबो। किंतु भारत रे एमिति गोटे परिस्थिति आसिला जे लोक माने पुलिस सामना रे आउ जणे व्यक्ति को ठेंगा द्वारा मारी पारुछंती, आक्रमण करि पारुछंती। एटा हैला विश्वगुरु हेबार भारतर भविष्यत। एटा हैला भारत सारा पृथ्वी 1 नंबर हेबार भविष्यत। क्रिश्चियन लोक मान आक्रमण करुछंती। जो क्रिश्चियन लोक माने भारत को कौन दे नांती,
ଯେତେ ସବୁ ତମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲିଡର ମାନେ ବଡ଼ 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 ବଡ଼ିଆ ନେତା ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହିଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାରୁଛ, ସେଇଟା ପୁଣି ସେ ନେତାମାନେ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ମାରୁଛ। ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ନେତାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଛାତ ଆସି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରୋଗ ହେଲେ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମ ପିଲାମାନେ ତମର ଯଦି ରୋଗ ହେବ ତାହେଲେ ତମକୁ ବାହାରେ ଫୁଟପାଥରେ ରଖିଲା ଭଳି ରଖାଯିବ। ସେମିତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଘଟିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତମର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆରେ କାହାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପୋଲିସରେ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଉନ, ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବ। ତମକୁ ଏତେ ସାହସ, ତମେ ନିଜେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ କିଛି ଜାଣି ନ ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପାୱାର ଥାନ୍ତା, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ତମେ ପୋଲିସ ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଲିଡର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ବିପଦ ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିପଦ ନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିପଦ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପଦ ନଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? କ'ଣ ଲାଭ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର? କ'ଣ ଲାଭ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର? କ'ଣ ଲାଭ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀର ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଥାଇକିରି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଖାସ୍ କଥା। ଯଦି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତମକୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଜଣକୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଯେ ଆମମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ନଥିଲା। ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରୁଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସହିଯିବେ, ସେମାନେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ତୁମ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଣିଦେବେ, ହୁଏତ ତୁମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବନେଇଦେବେ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଖାସିୟତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଭାରତରେ ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସେହି ନେପାଳ ପରି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରି, ବାଂଲାଦେଶ ପରି, ପାକିସ୍ତାନ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।